Maharani Tulsipati Welfare Trust ni Shakthar Mumbai Karakshalla Agartala Press Club ulu ajizaka hangraiter Pandawanare okara angui manjaka Telangana Hasini Governor Jisnu Debormate Montri Tinkoroi Manjaka MDC Sanjay Priyangte Maharani Tulsipati Welfare Trust ni President Bipin Deborma Koshong President, trust me, Maharani Tulsipati Welfare Trust me, President. 14 January Ongkhati Prasharongni hangraiter Bishopurumno Oderni Shala Hastreganangoi Klaizago Kothar hangraiter Abahigno hangraini Shalshokango Karakshalla Maharani Tulsipati Welfare Trust ni Shakthar Mumbai Agartala Press Club ulu ajizaka hangraiter Pandawanare okara angui manjaka Telangana Hasini Governor Jisnu Debormate Montri Tinkoroi Jati Kathar Musungoi Pandano Jeng Shoiraka Hasini Kasam Deputy CM Eba Telangana Hasini Governor Jisnu Deborma Manjaka MDC Sanjay Priyang Shalthang Hangkonin DM Bishal Kumar De Maharani Tulsipati Welfare Trust ni President Bipin Deborma Koshong Ashule Hangreter Pandawo Dangso Shakawo Narokjaka Goria Mushamung Pandaw Pulanu Lamshongmani Kognarokha Maharani Tulsipati Welfare Trust ni President Bipin Deborma Abahaikunu Kognarokha Montri Tinkoroi Pulanu sung saimano o hangrai terauka sini kaisa oitinjo sini sanskriti sini culture ni kaisa parampara o hangrai ter mane sini jotoni sung bosor khetorogo mai klayo hugrogo mai klayo o maino tisakai sung bisiketa sini bhai dong o bisiketa ni madhyome sung sini jara thoi thangjak attiyo sojon ono muito klai sung mai taro lainai awan chuan attiyo sojon ono ginai sung kaisa anando upobhog lainai sini hangai jasang pai jaro nirokara tamone dino hoyto ba o sini sok sung onek somoy nu jakal klaya kintu sunggo যখন স্টুডেন্ট লাইফ তখনও হাংলাই ফেকা মানে একটা আনন্দ একটা উৎসব যে কাইসা जों लाइब्रेरी रंनि हायकाबा चेकआप रंनि नक सनामै जों जे गाइडिं रो हायकाबा खेतरगो जों नक सनामै बिगनि रकजाव बुसुक तंत्र একটা आनंद उपभोग लायो तांगै सिनि बसर पाइथागो ओ जे सिनि पयला बैसाग फाइब्रु सिनि जे बिसिकताल फाइनाल सेकान जे ओ जे हांराइते सिनि अमनो जे नेचारेल बाच प्राकृतिक जरा पूजा ने रो सिनि नरनो खरा जों आत्मीय स्वजननो o hangrai mane khonani dino जों आइजुगो सिने अस्थि विसर्जन दिनाय आत्मीय स्वजननो जों ओ सिने गुमतिव थांनाय दुंबुरो थांनाय जे आत्मीय स्वजननो मुइत खलायनाय जारा सुनो असंसारिया खालि खलायनायखा बरनो जों मुइत खलायनाय बयत खलायनाय जातेफोरनो आत्मानि शान्तिनि बागै जों बरनो o अस्थि विसर्जन दो आमनो कारै o hangrai ter mane जों सिने जारा समाजनि गुरुजननो सिने आत्मीय स्वजन अकरा चाकरानो जों दुगै मुसै खुलुमनानै जरा बरना आशीर्बाद नानै जरा तिनि अर जरा मैक्सिमाम जरा भाई स्टुडेंट बा आनि जरा साकलाय बरना आबबकनाय ओ हांलाय देर माने सुदु नंलायनानै चालायनाय बागै सिमिया ओ हांलाय देर माने सिनि आत्मीय स्वजन सिनि गुरुजननो माफा सुसुगुरा जतनो खुलुम बरना आशीर्बाद नावनाय आगामी दिनाव सिनि भबिष्यत तैरि खालायनानै आशीर्बाद नानै आबन बागै ओ हांलाय देरो जतनो लोकमनो जाते गोसाक सिबै आनंद उपभोग खालायदि सिनि समाजनो आगामी दिनाव जों बदिसात लानाय जों निर्णय मानाय सिनि सिरिसिनि जाते गोमाय थाङाखै अ हांग्रायाव तिनि একটা ঐতিহ্য आबाद बागै सुबुंनो रमिनाना बागै समाजनि प्रत्येकटा सिनि जुगकनि दायित्व दङ सिनि ঐতিহাসিক বা सिनि संस्कृतिखौ दिनाव गोमायाखै आबादनि दायित्व जों मानाय যেহেতু जोंनो आगामी दिनाव भबिष्यत समाजनि धारक एवं निर्धारक जों खालायनाय आबाद बागै পড়াশোনার সাথে সাথে सिनि ঐতিহ্য सिनि संस्कृति सिनि कालचार सिनि जे अ हांग्रायावनो কোন দিন जों
जाते विदेशी कालचार ग्रहण खाइनायसिनि निजिस्व संस्कृतिनो सहाय रहायाखै आबन बागै जों दायित्व मोननाय आं जत अरसिनि दायित्व फाइजाक आनि अकरना जतनो कुलमुगियाफारि आनि अकयता क करनो आं जे वेलकाम स्पिच बा हाय कला स्वागत बा लाम समक दरापनि এই জনজাতির কথা বলি আমার আগের মাননীয় যিনি আমাদের ডিএম সাহেব তিনিও বলেছেন যে আমাদের রাজ্যে জাতি জনজাতি আমরা সকলেই উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। আমাদের সকলের জানা থাকা যে আমাদের ভারতবর্ষ এরকম একটা দেশ যেখানে আমাদের কৃষ্টি কালচারের মধ্যেই আমাদের ইউনিটি বা আমাদের এই যে থানসা, এই যে সবাই আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা বলছেন না আমরা থানসা করতে চাই, আমরা ইউনাইটেড করতে চাই, আমরা একত্রিত হতে চাই, এটাই আমাদের কালচার। আমাদের যে দেশ, এই দেশের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস যেটা সেটাই হলো আমাদের ইউনিটি বা আমাদের যে কালচারের মধ্যেই সেটা রয়েছে। আজকের যে অনুষ্ঠানটা মকর সংক্রান্তি বা পৌষ সংক্রান্তি, আগামীকালকে অনুষ্ঠানটা হবে, এটা পুরো দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন নামে এই অনুষ্ঠানটা আমরা করে থাকি। যেমন পাঞ্জাবে সেটাকে লোরি বলে, সেটাকে তামিলনাড়ুতে পঙ্গল বলে, এবং এই অনুষ্ঠানটাই আবার গুজরাটে যখন যাবেন সেটাকে উত্তরায়ণ বলবে, আবার বিহারে ঝাড়খণ্ডে যখন যাবেন সেখানে তিলা সংক্রান্তি বলবে, আবার সেটাকেই আমরা পৌষ সংক্রান্তি বলছি বা মকর সংক্রান্তি বলছি। দেখুন কি সুন্দর আমাদের এই বিবিধের মাঝে দেখুন মিলন মহান। আমরা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলি, তামিলনাড়ুতে যারা কথা বলে তাদের ভাষা এবং আমাদের ভাষার কত অন্তর, মানে আমরা তামিলনাড়ুতে গেলে কিছুই বুঝি না, অথচ তারা যে অনুষ্ঠানটা করছে যে ভাবনা নিয়ে, আমরাও ঠিক সেই ভাবনা নিয়ে কিন্তু অনুষ্ঠানটা করছি। পাঞ্জাবে দেখুন লোরি করছেন আগামীকালকে, তারাও সেই বুড়ি ঘরের মতো একটা কিছু জ্বালাবে, আবার তারাও পিঠা বিভিন্ন পায়েস করবে, তারাও সেটা খাবে, কিন্তু নামটা সেখানে লোরি বলছে। আবার গুজরাটে দেখুন তিল সংক্রান্তি করছে, আমরাও আগামীকালকে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে স্নান করব, ঠাকুর ঘরে যাব, কীর্তন নিয়ে বেরোবো, ঠিক গুজরাটেও তিল সংক্রান্তি করবে, সেখানে পায়েস হবে, পিঠে পুলি হবে, তারাও স্নান করবে। এই যে একটা সুন্দর, এই যে বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান, এই বিশাল ভারতবর্ষে আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলছি, আলাদা আলাদা ভৌগোলিক তার স্থান, আমরা কই তামিলনাড়ু কোথায়, ত্রিপুরা কোথায়, আসাম কোথায়, পাঞ্জাব, তারপরেও কিন্তু সাংস্কৃতিক ভাবে কিন্তু আমরা এক। এটাই হলো থানসা, এটাই হলো আমাদের মহানতা, এটাই আমাদের শেখায় যে আমরা আলাদা নই, আমরা এক। এখানে জনজাতি জাতিকে আমাদের বিভেদ করার চেষ্টা করলেও আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের সংস্কৃতিতেই আমরা এক, আমরা সকলেই এই বিবিধের মাঝে একত্রিত, আমরা আমাদের মূল পরম্পরাই কিন্তু আমরা এক, গোটা দেশব্যাপী এত ভাষায় কথা বলার পরেও সাংস্কৃতিক ভাবে কিন্তু আমরা এক রয়েছে। যাই হোক, মহারানী তুলসীবতী ট্রাস্টের উদ্যোগে এর আগেও অনেকগুলো অনুষ্ঠান ওনারা করেছেন, এবারেও ওনারা করছেন। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমার ভাই বোনেরা, সকলকে শুভেচ্ছা জানাই, এবং ইংরেজি নতুন বছর যে চলছে, এই বছর সকলে ভালো যাবে, ভালো থাকবে সবাই, এবং সমাজের উন্নয়নে, আমাদের রাজ্যের উন্নয়নে আমাদের সকলে মিলে কাজ করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই চাই যে আমাদের রাজ্য এগিয়ে যাক, আমাদের রাজ্য এগোলেই বিকশিত ভারত অর্থাৎ গোটা দেশ হবে। আমাদেরকে আমাদের সমাজ, আমাদের যারা সোসাইটিতে যারা আছে, প্রত্যেকটা সমাজ যখন উন্নয়ন করবে তখনই পুরো রাজ্য উন্নয়ন করবে, এবং পুরো প্রত্যেকটা রাজ্য যখন উন্নয়ন করবে তখনই দেশ উন্নয়ন করবে। তো তা সকলেই মিলে আমাদের প্রয়াস থাকবে এই রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সকলকে আবারও শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আর আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমাদের মহারানী তুলসীবতী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি সহ ওনার টিমকে ধন্যবাদ জানাই এই ধরনের সুন্দর একটা অনুষ্ঠানে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। পান্দানি পাইথাক ফাইশন কোকটমা থুমনাই রবাই কক সানানি থাঙ্গে হাসিনি গোজাম ডেপুটি সিএম एबा तेलेंगाना हासिनि गभर्नर जिसुदेव बर्मा साका थानसा तिप्रासारकनि बागै खोथाल कगिया सुगांनि सिमिनो तिप्रासारक थानसाके रोजाबलायो मोसालायो थानसाकेनो शिकारो अंखरो सोसाइटिनि हामग्रानि बागै थानसा नांगौ हनै। और हमारे जो समाज है तिप्रासा समाज, हमारे समाज में कोई सोलो नाच नहीं है, देयर इज नो सोलो डांस। Whenever we do some cultural activity जो हम करते हैं सब मिलके करते हैं। जब आप नृत्य किया 4, 5, 6, 10 आदमी मिलके गाना गाते हैं तो एक साथ गाते हैं। In indigenous society there is nothing solo।
ना हम सोलो गाते हैं, ना हम सोलो नाचते हैं, ना हम सोलो रहते हैं। दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारा पृथ्वी में ऐसा है। क्योंकि हमको ये मालूम है हमको नेचर के साथ रहना है। एंड देयर आर मेनी थिंग्स दैट द इंडिजिनियस सोसाइटी कैन टीच द वर्ल्ड। हमको भी कुछ सीखना है, हमको सिखाना भी है। इसके लिए मन खुला रखना चाहिए। फॉर दिस यू हैव टू कीप योर माइंड एंड आईज ओपन। आंख खुला रखने से नहीं होता है, दिल भी खुला रखना चाहिए। ठीक है। और थानसा हमारे लिए कोई नया चीज नहीं, थानसा बहुत अच्छा चीज है। थानसा हो ऐसा कोई नहीं है समाज में तो हम एक साथ गाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ शिकार करते थे। हमारे जो समाज में कोई लेबर नहीं है, वी डोंट हैव एनी लेबर। आपका जुम में मैंने काम किया, मेरा जुम में आपने काम किया। पहले तो हमारा समाज में आपका घर मैंने बनाया, मेरा घर आपने बनाया, ऐसा था। सो ये थानसा जो यूनिटी है, इट इज इनग्रेव्ड, वो है समाज में। और थानसा होना चाहिए समाज में। थानसा होना चाहिए, समझ के होना चाहिए, सत्य पे होना चाहिए, अच्छा काम के लिए होना चाहिए, जब हम सीख भी सके, सिखा भी सके। आज मकर संक्रांति हम बोलते हैं, तो टीकू जी बोल रहे थे सारा इंडिया में होता है, हमारे इधर भी होता है। सो मकर संक्रांति इज समथिंग लिंक्ड विद आवर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बट नॉट ओनली विद एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इट इज आल्सो लिंक्ड विद आवर फेथ। ये हमारे विश्वास के लिए। बच्चे लोग भी जानते होंगे, जो युवक लोग इधर है, हम विश्वास करते हैं, हम जो तिप्रासा है, हम लोग विश्वास करते हैं आज हजारों साल से। जैसे ये गणेश का क्या है, वेहिकल ऑफ गणेश इज माउस। दुर्गा का, माँ दुर्गा का वेहिकल क्या है, लायन। कार्तिक का क्या है, पीकॉक। ऐसे माँ गंगा का वेहिकल है मकर। माँ गंगा मकर में आती है, मकर में घूमती है, मकर में जाती है। दैट इज द वेहिकल ऑफ माँ गंगा। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो तीर्थमुख में वो है मकर का रहने का जगह। That's why all Tiprahasas during Makar Sankranti will go to तीर्थमुख। और हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो तीर्थमुख है, इट इज एज गुड एज गंगा। हजारों लाखों जो तिप्रासा है, जो आते हैं, पहले तो बांग्लादेशी में आता था। मकर संक्रांति links the society with nature and unites the society through faith. ये हमारे मकर संक्रांति है, वो हांगराई को हम मनाते हैं। और मुझे मालूम है 2018 में हम लोग मंत्री बन के आए और हमने आलोचना किया था तब फर्स्ट स्टेप that should be taken for the indigenous society or Tiprasa society should be to establish their pride in their culture. Ashuni Hangraiter Pando Manzangai Lukuroni Bangmari Pele Mokolok Light Hodok. As a Koragulini Shimi Omit Nikok Tum Chini Korang.